Ketagemeyen County nebo Kericho kokaituyogei chong'indab meng'ik chebo kokwet nebo Queen Tete nemi wadit nebo kapkugerwet en Kericho akoyai sautik yekirindoi nyautik chebo chobet ak aldaetab maiywek chemoyonotin chekikotestai en kebeberatna. Kaimuch kondochi sautik choton Father Robert Abulala ak Father Jackson chebo kaniset nebo St. Patrick Keongo Parish ak Kristianik chebo kebeberatna. Ole kosubkei ak Father Robert kosom meng'ik chebo kebeberatna koker kole kaimuch koistoegei yeiset nebo maiywek oret agenge nebo kotech sobet nebo tai nebo lagokwak. Akot kounoton komwa kole yeiset nebo maiywek chemoyonotin kikotestai koib kabetet nebo sobonwek ak kora kobut families chechang. Kosubkei ak neki toretindet noton nebo kirwogindet en kebeberatna Joseph Chelugui ak boyab koga Peter Marindanya kosom serikali anan motwet noton nebo ripset nebo kalyet koker kole kaimuch konde kakwautik chebo kekirinda chobet ak aldaetab maiywek chemoyonotin en kebeberatna. Ole akot kounoton kesom kanisa koker kole imuch komut biik kikotestai koboisien maiywek koba korik chekilititen atebosiek. Lengo la sisi kujumuika hapa siku ya leo Dominika ya 13 ya mwaka wa kanisa, ikiwa ni sikukuu ya Mtakatifu Petro na Paulo, ni kuweza kuanza uhamasishaji wa sisi kama Wakristo, sisi kama wananchi, sisi kama wakaaji wa eneo hili kuhusu uraibu wa pombe, kuhusu uraibu wa mihadarati. Lengo letu tunapoanza uhamasishaji huu ni kuweza kuleta swala hili ambalo ni nzito kwetu sisi kama wanafamilia, kwamba linatukera, limetuweka mahali ambapo tumeshindwa kwa njia moja au nyingine kuwaelekeza watoto wetu, kuwaelekeza familia zetu katika njia ya kumjua Mungu, njia ya kuwa wawajibikaji haswa katika maisha yetu ya hapa duniani. Tumepanda msalaba. Kwa msalaba kumeandikwa, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Tunaposema mizigo, lengo letu tunalenga uraibu wa pombe, uraibu wa mihadarati na mambo mengine yote ambayo pengine yanasumbua eneo letu hili la Keongo. Mi rei tuguk chechang, mi bangik chekikemin oten osnonito. Miten chebendotake kabutot chepyosok asikoyokoitote kityo. Kot ko nguni okot kamuktoindet akine kokerech akonai kole letinye rirek bichu, kakobirech ropta ako kakebwan ako kakiyan keyai kou yeu. Kokakibwan raini royu kebakach kanisa asikebwan yekikoseretien biik, yeen maiywek, yeen tuguk cheyachen, yekulen bangik. Kokakibwan raini asikobit kechupten kesa asikobit kostogei tuguchuto. Akesome bikyok kele ongetoretkei tugul, mising echek kristianik, mising yekimenye royu, ongeker kele kakiste kiitoni amun kii ko nekang'em sobonwekab lookyok. So kokisome kabisa kele ongenam keyai ngunon kinetishen, kemwaiten kele kinyokelalu tuguchuto en ainosiek, makebokoktoi kokeny. Biik chekikoseret lagokwak en korikwak chang, nyone chito koe maiywek koutien gaa, kobetyo lagok matakoba sukul. So kibwone ra kokikonik chebo Catholic, chebo St. Patrick Catholic Church kele kakibakach kanisa yun sinyokesa en yu asikobit kora keyai yuton koik kaniset, amun yekakoik kaniset kostogei tuguchoton tugul. Ko echek biikab Queen Tete kokainet nikona ko Queen Tete, kokainet kabisa nekinyo akonyak tuguk chemokororon. Ako vijana chechok en eleo ko kikobetyo kabisa. Maiywek, bangik ko kikekas kele kikemwa akobo lekamani kabisa. Amwa alenen paketare tuyoni bo raini, ale matakemwa lekamani tuguk chesomis, kimwoe lekamani tuguk chekororon. Mabuch robi okot ane kokalenen mabomyoni ra. Momyoni. Ko kiwechini Cheptalel kongoi ak biik chekobwote kobangan ng'alechu. Ko amache abwotwok tupchosiekyok tugul cheomi yu. Kakemwa ma ng'alechu kele kisochin biik chemi yu chekikoseret oindet cheiyochin tuguk chechang.
lakini matongeutien kele kotache koserete choinde. Tukisema twende tuombe, watu wanasema twende kuomba na waendi. Twende kuomba. Kama hatuombi tutakuwa sawasawa na hawa. Hii dhambi yote imeoshwa iende kwa mtoni.